Assalamu alaikum. Balдар barsыңарбы? Машина оңдайм. İşteytelem деген ustalar барбы? Ход, кузов, мотор, ходовой. Мына 4 комната даяр. Келип иштесеңер болот. Келгиле трасса, Кудай кааласа, Жалал Абад өзгөн трассасы. Машина кымгут. Tez ötüp turat maşınlar. Aldı gengiri. Svet dayar. Oşo balдар, menin nomerim 72 menen 45 14 70. Zona kılgıla balдар. Je gelip görgüle mına. Жалал Абадка кетип атканда, Жыланда кирип атканда заправка бар. Заправкада bir 500 metre ötkenden kıyınla mına yama işkana var. Gelgile görgüle süйлөшөбүz, arendaga beremin. Boaptır balдар, görüşkөнчө.